محترم خواتین و حضرات، جناب اسپیکر صاحب، معزز پینلسٹ جو یہاں پہ بھی میرے سے پہلے بات کر رہے تھے، آج یہاں آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں لیجسلیٹرز کے سامنے جا رہا ہوں تو وہاں پہ کیا بات کی جا سکتی ہے۔ ابھی تک جو بات آپ نے کی صوبوں کی بات میں کر رہا ہوں، یونیورسٹیز میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم لیجسلیٹرز کے پاس میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اسپیکر صاحب نے فرمایا، میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کیا بات کروں اور کہاں سے بات ہم شروع کریں اور کیا بات کی جائے۔ تو میں نے سوچا کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے رشتے کو بناتی ہے، آپ کو لیجسلیٹر بناتی ہے، حکمران بناتی ہے، اور آپ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ عام پاکستان کے شہری، ہمارے بزرگوں کا علاج آپ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم آپ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ملتی ہے، ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں آپ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق۔ تو قانون آپ بناتے ہیں، اس کے اوپر اس کے مطابق زندگی ہم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک رشتہ ہے جو ایک عمرانی معاہدہ آپ اسے کہتے ہیں، بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا سٹیزن۔ اس میں جو ابھی آپ سب نے بات کی 140A of the Constitution, which says each province shall by law establish a local government system and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of local government۔ اور یہ آج صبح سے یہاں پہ یہ چل رہا ہوگا، لیکن یہ اتنا پاپولر ایک آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ لوگوں نے، پنجاب اسمبلی نے فرام 2001 to 2025 اس کے 6 نئی لیجسلیشن کی ہیں۔ اس کے اوپر 6 دفعہ آپ نے مختلف قانون بنائے ہیں اس ایک آرٹیکل کے اوپر۔ ایسا شاید اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا جو اس آرٹیکل کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اتنی محبت آپ نے کسی اور آرٹیکل پہ نہیں دکھائی۔ اور بعض دفعہ تو صرف اس لیے قانون سازی کی گئی 2019 میں کہ جو چلتی ہوئی لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو ایک نیا قانون بنایا جائے۔ وہ بنایا گیا، آپ لوگوں نے پاس کیا، اور اس کے اوپر پھر کبھی الیکشن نہیں ہوا اور آج تک نہیں ہوا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم یہاں سے بات شروع کریں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اس ملک کو ایک سینٹرلائزڈ اتھارٹی کے انڈر چلانا چاہ رہے ہیں، وہ صوبہ ہو، وہ ملک ہو، ہم اس کو ایک سینٹرلائزڈ طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں، جو دنیا میں ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ وی آر 5th لارجسٹ کنٹری، 25 کروڑ کی آبادی، اور ہم اسے ایک سینٹرلائز طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے پنجاب کے اندر آپ لوگ 60,000 اسکولوں کو، 60,000 اسکولز کو آپ لاہور میں بیٹھ کے چلانا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے بہت سارے دوست اس وقت بھی ہوں گے جب پنجاب گورنمنٹ نے فوج بلائی تھی اپنے اسکولوں کی گنتی کرنے کے لیے۔ تو جو ڈپارٹمنٹ اپنے اسکولز کی گنتی نہیں کر پا رہا تھا وہ چلا کیسے سکتا ہے؟ چلانے کے لیے تو پھر آپ کو کوئی اور بڑی فوج بلانی پڑے گی۔ تو سینٹرلائزیشن نے ہمیں بہت ساری چیزیں ہم نے اس سینٹرلائزیشن سے سیکھی ہیں، بہت سارے نقصان ہمارے ہوئے ہیں۔ ابھی ایک بات ہو رہی تھی ہماری کہ ہم نے جب ہم یہ کریں گے، جب سینٹرلائز کریں گے، تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم جو مختلف سرویز دنیا میں ہو رہے ہیں اس میں ہم باٹم 10% پہ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا افغانستان میں ہم باٹم 10% پہ ہیں۔ اس میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، وی آر ایٹ 140th پوزیشن آؤٹ آف 167۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، وی آر ایٹ 168 آؤٹ آف 193۔
rule of law, 129th out of 142. Global hunger index, we are at 109 out of 127. खाना भी दे नहीं पा रहे हम अपने लोगों को। वो मुल्क जो भूख में बिल्कुल निचली सतह के ऊपर है, हम उनमें से एक है। एंड वी आर एग्रीकल्चर कंट्री। और आप लोगों का सूबा वो है जो फूड बास्केट है शायद इस पाकिस्तान की। 44% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ पे हैं, 44%। ऑलमोस्ट आधे बच्चे जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, जो आने वाले 15 साल में 10 साल में ऐसी यूथ डेवलप होगी जिसका ना ब्रेन डेवलप हो सका होगा प्रॉपरली, ना बॉडी डेवलप हो सकी होगी प्रॉपरली। दे आर 44%। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 25 मिलियन, इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में हमसे कम या ज्यादा आबादी का जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वो हम है, दुनिया में नंबर 1 हम है। हमारे बाद नाइजीरिया है 20 मिलियन, उसके हमसे बेहतर है। भारत जिसकी आबादी 150 करोड़ है, और आई हेट कि मैं भारत की इस तरह से आपके सामने मिसाल दूं। आप जरा गैस कीजिएगा कि उनके आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने हैं। लेस देन 2 मिलियन, लेस देन 2 मिलियन आउट ऑफ 150 करोड़। ये कुछ चीजें हैं जो हम सेंट्रलाइज करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चल नहीं पा रही। लोकल गवर्नमेंट पे आपने बात की, मैं भी उस पर बड़ी बात करता रहा हूं, अभी भी करता हूं। बट लोकल गवर्नमेंट भी फिर ही आएगी जब आपके पास ऐसे चीफ मिनिस्टर्स होंगे जो लोगों की बेहतरी के लिए अपने इख्तियार को कम करने पर राजी होंगे। वो कहां से आएंगे आपके पास? आपके पास 4 सूबे हैं, एक मरकज है। यहां पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, दोनों आप जानते हैं। मैं उसको ना भी बयान करूं तो आपको पता है कौन से 2 रास्ते हैं। उसके अलावा आपके पास जितना भी टैलेंट है, आप जितना भी कुछ करके दिखा सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। और आज तो मुझे आपकी बातें सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई है। आप वो लोग हैं जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करते हैं, आप हैं जो कानून पास करते हैं, आप हैं जो बजट पास करते हैं। अगर आपकी भी मिजरीज वही हैं जो अवाम की हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आपको तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा हमारे लिए, एक आम पाकिस्तानी के, एक आम पंजाब के रहने वाले शहरी के लिए। अगर आप भी ये कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है? फिर कौन सा फोरम है जो कर सकता है? आप, अगेन मैं कहता हूं, आप इलेक्टोरल कॉलेज हैं ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। जितनी भी आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। हम कब से 1951 से, अगर मैं आपको अपनी आबादी हम पाकिस्तान की देखें, 33.7 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी। और ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, वो तो अब नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान का यही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो आज है, विद द पॉपुलेशन ऑफ 33.7 मिलियन। आज वी आर ऑलमोस्ट 250 मिलियन, और हम गिव अप करने के लिए तैयार नहीं हैं अपनी सेंट्रलाइज्ड कमान को। पंजाब जो 51 में 20 मिलियन का सूबा था, अब शायद लाहौर भी इससे बड़ा हो गया। आज पंजाब 13 करोड़ का सूबा है।
with same administrative setup. इसी तरह सिंध started from 6 million in 1951, 55.69 million now. इसी तरह KP 5.8 million से बढ़ के 41 million, बलूचिस्तान 1.1 million in 1951, अभी it is 14.89 million. Punjab alone is bigger than 182 countries in the world. ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, 182 मुल्क हैं दुनिया में जो इससे छोटे हैं. 55 कंट्रीज ऐसी भी हैं जो सिंध से छोटी हैं. हंड्रेड 152 कंट्रीज आपके KP से छोटी हैं. 172 कंट्रीज हैं जो रकबे में बलूचिस्तान से छोटे हैं. हम कुछ कारनामा तो कर रहे हैं, उसके फिर कुछ नतीजे भी निकल रहे हैं. और एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, एक फेडरेटिंग यूनिट आई वुड से इज लार्जर देन ऑल थ्री टुगेदर. ऐसा दुनिया की और किसी फेडरेशन में नहीं है. ये कारनामा भी सिर्फ हम कर रहे हैं. और बिकॉज वी आर 51-52% ऑफ पाकिस्तान, जब वसाइल की तकसीम होती है तो हमें अगर उसके मुताबिक वसाइल मिलते हैं तो पूरे पाकिस्तान से हम गाली खाते हैं. अब इसमें इसके और भी बहुत सारे नतीजे निकलते हैं जो मैं ज़्यादा लंबी बात आपके सामने उस तरह से करना नहीं चाह रहा हूँ. सिर्फ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके जो बजट आप पास करते हैं उस पर मैं कुछ थोड़ी आपकी तवज्जो ज़रूर चाहता हूँ. बहुत सारे आपके ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप सिर्फ इतना बजट देते हैं कि वो अपनी सैलरी पे कर सकें, तो वो कोई काम तो करते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ इतना बजट है कि वो तनख्वाह दे सकते हैं या ऑफिस चला सकते हैं. जिस काम के लिए उनको बनाया गया था वो काम वो कर ही नहीं सकते. एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात यहाँ पे एक आपके सामने रखता हूँ. एक ओपीएम फैक्ट्री थी पंजाब में जो 1942 में बनी थी, जो ज़ाहिर फार्मास्यूटिकल वगैरह को ओपीएम सप्लाई करती थी. आप लोगों ने 2012 में उसको फॉर्मली बंद कर दिया. जब उसको बंद किया तो उसका बजट जो आप उस वक्त था वो 20 मिलियन था. ने बंद कर दिया उसको. लेकिन आज भी उसके 31 एम्प्लॉयज़ हैं और उसका बजट भी पहले से आपने पिछले 24-25 का जो बजट है वो आपने उसका बजट बढ़ा दिया, जो आप फॉर्मली बंद कर चुके हैं. इसी तरह आपके पास सोशल वेलफेयर और पैदावार है वो 2% कम हो गई. लेकिन हमने उनको ऑनरेरिया दिया है. ऑनरेरिया आप समझते हैं, खुश हो के आप टिप देते हैं जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, तो उसको आप ऑनरेरिया बोलते हैं. वो आपने उनको कोई 118 मिलियन का ऑनरेरिया दिया है, जबकि आपकी वीट की फसल कम हो गई है पहले से. ऐसे बहुत सारे महकमे हैं. एक का वेटरनरी ऑफ लाइफ स्टॉक है, उसके भी हालात ऐसे ही हैं. अगर आप देखते जाएं, औकाफ में आपने एक कुरान बोर्ड बनाया हुआ है जिसका काम था कि वो इशाअत करेगा कुरान की. जो नुस्खे शहीद होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करेगा, सब कुछ करेगा. लेकिन उनको आपने बजट भी खैर 12.27 मिलियन का दिया है और उन्होंने उसमें
7 ملین کی ان کی سیلریز ہیں، 5.1 ملین کے ان کے آفس کے ایکسپنسز ہیں، اور بجٹ ختم ہو جاتا ہے. اور پچھلے کئی سال سے نہ انہوں نے جو بھی ان کی ڈیوٹی ہے وہ کچھ بھی پوری نہیں کی. میرے پاس پوری لسٹ ہے اس کی. تو یہ ہمیں اس کو اگر روکنا ہے، لوکل گورنمنٹ پہ بہت زیادہ بات ہماری ہوئی ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے کام کیا لوکل گورنمنٹ میں. میں یہاں بات ہو رہی تھی کہ 2001 کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بڑا شاندار تھا اور اس نے بڑا کام کیا. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جیسے ہی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی اس نے 78 امینڈمنٹس کی تھیں اس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے اندر. 78. اور ان سب کا آبجیکٹ ایک ہی تھا کہ ناظم کو کس طرح انفیکٹو کرنا ہے. اور میں اس پہ اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا تھا. میں نے کہا جی یہ آپ نے شروع کیا تھا، اور اس آپ کے ہوتے ہوتے ہی اور آپ کی وردی کے سمیت اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یار میاں صاحب یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی تو کوئی کام کرنا ہے، تو کام ایک ہی کوئی کر سکتا ہے، ہم مل کے نہیں کر سکتے. اس لیے میں اس نتیجے پہ جو پہنچا، اور میں نے بڑی دیر سے میں اس میں کام کر رہا تھا، اور جتنا بھی میں نے اس پہ کام کیا اسی نتیجے پہ میں پہنچا کہ ہمارا اس کے علاوہ شاید کوئی حل نہیں ہے کہ ہم صوبے چھوٹے کریں. یہ 4 صوبے آپ کی سالمیت کی بنیاد میں رکھے ہوئے 4 ٹائم بامز ہیں، کبھی بھی پھٹیں گے. دنیا میں صوبے چھوٹے ہوئے ہیں، دنیا میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے ہوئے ہیں. انڈیا جب آزاد ہوا اور آج تک اس کے 39 پروونسز بن گئے ہیں. شاید 9 تھے جب آزاد ہوئے تھے اس کے ساتھ. ناؤ دیر 39. اس طرح بہت زیادہ ملکوں کی میرے پاس لسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. میرا خیال ہے جس کا بھی کوئی ہمیں خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک چیز ضرور کہی جاتی ہے کہ اگر ہم صوبے چھوٹے کریں گے، ایک ہی اس کے خلاف آتی ہے بات کہ اگر آپ صوبے چھوٹے کریں گے تو آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس بہت بڑھ جائے گا. ہم نے اس کے اوپر کام کیا، اور میں ڈاکٹر صاحب سے اور آپ نے دیکھا ہے شاید سے بابر صاحب نے وہ دیکھا ہے، انہوں نے اس کو بنانے والوں میں شامل ہے. ایکچولی آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس جو ہے وہ 317 بلین روپی سے کم ہو جاتا ہے، اور 40,000 آپ کے لوگ سرپلس ہو جاتے ہیں جب آپ صوبے چھوٹے کرتے ہیں. اور لوگوں کو یہ جتنے میں نے آپ کو ابھی جتنے فگر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ابھی وہ کہا تھا یا کسی نے کہ 2001 میں سیکیورٹی کے ساتھ ملا دیا تھا لوکل گورنمنٹ کو. میں نے اس وقت تو نہیں دیکھا، لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو ویلفیئر آف یور پیپل ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود یور سیکیورٹی. آج وینزویلا کو دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ایران کو دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ویلفیئر آف یور پبلک از ڈائریکٹلی لنکڈ ود یور سیکیورٹی. اب فوجیں سیکیورٹی نہیں کرتی ہیں آپ کی زیادہ، اب عوام اگر آپ کے ساتھ ہیں، اگر اپنی ویلفیئر وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی ویلفیئر ہو رہی ہے، تو اونلی دین یو کین سے کہ آپ کی سیکیورٹی از فول پروف. میں یہ ایک صرف آپ کے سامنے اور چیز رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی کوشچن ہوگا تو میں حاضر ہوں، ادروائز بات ختم کریں گے. آپ کی منسٹری آف ایجوکیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک سروے کیا، اس میں وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنے ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں، اگر ان کو آپ کیٹیگرائز کریں ایجوکیشن کی ان کی پرفارمنس کے اوپر، تو 4 انہوں نے اس کی کیٹیگریز بنائی. 1 از ویری ہائی، اس پہ کون ہیں جو جن کے پاس پوری فیسلٹیز ہیں اسکولوں میں، اچھا کام کر رہے ہیں. دین ہائی، میڈیم اینڈ لو. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ویری ہائی میں جو کیٹیگری بنائی گئی پورے پاکستان میں ایک بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جو ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق ویری ہائی پہ آتا ہوگا. ناٹ اے سنگل ڈسٹرکٹ، نہ لاہور، نہ کراچی، نہ اسلام آباد. اس کے بعد ہائی میں اسلام آباد اس میں آتا ہے، اور صرف اسلام آباد ہی آتا ہے.
unfortunately. Then medium وہ ہے جس کے پوائنٹ 55 to 70 ہے. جو میں نے اوپر بنایا وہ 80 to 100, 70 to 80, and third category is 55 to 70. اس میں پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹس ہیں. کے پی میں 16, پنجاب میں 32, سندھ میں صرف 8 ڈسٹرکٹس جو میڈیم میں آتے ہیں, اور باقی 77 ڈسٹرکٹس آپ کے 0 to 55 کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ ایجوکیشن ہے جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں. اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فنامنا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ جو کیپٹل سے قریب ہیں ان کی حالت بہتر ہے. جیسے جیسے آپ کیپٹل سٹی سے دور جاتے ہیں ویسے آپ اس انڈیکس میں نیچے گرتے چلے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ سے جب آپ قریب نہیں ہوتے پھر آپ کو وہاں سے سہولت بھی نہیں مل رہی ہوتی. اس کے بعد یہ ایک اثر ایک این جی او ہے ہماری جو اچھا کام کر رہے ہیں. وہ آپ میں یہ تو بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں اور کچھ نہیں جا رہے ہیں. جو جا رہے ہیں ان کی میں حالت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 46% ایسے بچے ہیں کلاس 5 میں جو کلاس 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. 46% جو کلاس 5 میں ہیں اور 4 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے, کلاس 2 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. اور پنجاب میں ہمارے سر ایک سیکرٹری صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا ہم سنگاپور کا سسٹم پنجاب میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آپ سنگاپور کا سسٹم ابھی آپ نوٹیفائی کر سکتے ہیں, بٹ ٹیچرز کہاں سے لائیں گے آپ؟ ٹیچرز کی آپ نے کیا ٹریننگ کر دی ہے, کیا کر دیا ہے؟ آپ ایک نوٹیفیکیشن نکال دیں گے اور آپ کا خیال ہے کہ وہ ہو جائے گا. انفارچونیٹلی یہاں پہ سول سروس کی بات ہوتی رہی ہے. مجھے تو دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ساری کیٹیگریز ہیں سول سروس میں. پوسٹ آفس بھی ہے, ریلوے بھی ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ہیلتھ بھی نہیں ہے, فائنانس بھی نہیں ہے. اس کے لیے بھی جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے پھر ہم باہر سے بندہ لے کے آتے ہیں یا ڈی ایم جی سے لگاتے ہیں. ہمارے پاس فائنانس بھی نہیں ہے, ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اور ہیلتھ بھی نہیں ہے. تو ہماری پرائرٹیز آئی ڈونٹ نو کیا ہیں. ایسی بھی حکومتیں یہاں پہ رہی ہیں جنہوں نے 3 سال میں 3.5 سال میں پنجاب سے 11 سیکٹری ایجوکیشن بدل دیے تھے. تو پھر اس کے نتیجے نکلتے ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے. تھینک یو ویری مچ. Mayor is more powerful than the Lord Mayor. We will take a quick round of questions. اور ڈاکٹر عشرت صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی. پھر حیدر آپ اس کے ڈاکٹر صاحب پہلے میاں صاحب آپ کا بڑا شکریہ. آپ نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے اور اس کے لیے ہم سب بڑے محسوس ہوئے ہیں. دیکھیے آپ کا بیسک پرامس جو تھا, کیونکہ میں بھی اس زمانے میں گورنمنٹ میں تھا جب یہ سلسلہ تھا, کہ الیکٹڈ گورنمنٹ نے آ کے اور امینڈمنٹس کر دی جس سے کہ ناظم کی پاورز ڈائلیوٹ ہوئی. آئی ایگری وتھ یو. بٹ اس کا حل جو یہ نکال رہے ہیں, پنجاب کا جو ریزولوشن ہے اسمبلی کا, اس کا حل یہ نکال رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو نیکسٹ ہوگی اس میں آرٹیکل 140A کو پاپولیٹ کریں گے ود دی ڈیوالو پاورس اینڈ اسکیجول لائک دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ. تو یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت کہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے وہ اس کو ڈائلیوٹ کر دیتی ہے اور لوکل گورنمنٹ کا ڈائلیوٹ کر دیتی ہے, وہ آپ کا خدشہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں نے بھی 3 سال گورنمنٹ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کام کیا. 3 ڈفرینٹ LGO میں نے آرڈیننس دیکھے. ایک 19 کا سب سے اچھا تھا, لیکن منسٹرز نے آ کے اور چیف منسٹر نے آ کے کہہ دیا کہ یہ تو بڑا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی چلانا صوبے کو, اور اس کو رد کر دیا گیا. تو اس کو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے آپ پروٹیکٹ کریں. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں, میں نے ایک اسٹڈی کی کہ 2010 کے بعد جب کہ NFC کا اوارڈ مل گیا
तो प्रोविंसेस के पास इतने ज़्यादा पैसे आए, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा खर्चा किसमें हुआ है? ग्रेड 1 to 16 की जॉब्स में, जो कि कोई 300% जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो मुझे आप कह तो रहे हैं कि जी प्रोविंसेस बना देंगे और ये हमारा खर्चा कम होगा। मैं आपको 5 साल के बाद दिखाऊंगा कि ये 5 साल में डबल नहीं बल्कि ट्रिपल खर्चे हो जाएंगे, और वो नौकरियां जो हैं वो ज़्यादा दी जाएंगी, असम्बलियाँ बनेंगी, पार्लियामेंट वो जो उनके अखराजात हैं चीफ मिनिस्टर के हाउस के, गवर्नर के हाउस के, आप समझ नहीं सकते कि कितना एक्सपोजर होगा। और बजाय इसके कि हम एजुकेशन और हेल्थ और वाटर सप्लाई पर खर्चा करें, हम इस चार्ट में चले जाएंगे। अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स को कहेंगे और लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करेंगे, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई और जो बेसिक नीड्स हैं इसके ऊपर खर्चा होगा। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आप बड़े होपफुल हैं और अभी कांग्रेस साहब ने भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी हुई है, आपकी टर्म भी लिखी हुई है, टर्म से पहले आपके इलेक्शन भी लिखे हुए हैं, 114 मैंने आपके सामने वो भी लिखा हुआ है। 80 ईयर्स हमें हो गए इंतजार करते हुए कि अच्छी लोकल गवर्नमेंट कभी इस मुल्क में बनेगी, जो अभी तक बन नहीं सकी। दूसरा सर, मैं एक चीज़ जो मैंने बात कही थी वो मैं डिटेल में मैंने नहीं कही कि आप परफॉर्मेंस की बेस पे अपनी पॉलिटिक्स में आप आगे नहीं आ सकते। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। जिस दिन हमने ये रिवाज डाल दिया कि एक चीफ मिनिस्टर, एक आम आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है और फिर वो चीफ मिनिस्टर परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है और आगे भी निकल सकता है, आप देखेंगे सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, अभी आपने इमरान खान साहब के साथ काम किया और आपने बनाया, आप देख रहे हैं 2019 में उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट बिल पास करवाया असेंबली के, सिर्फ इसलिए कि पिछला सिस्टम खत्म हो गया। उन सब लोगों को घर भेजना था, एक सिस्टम एक कानून पास कराया और उसके बाद कभी इलेक्शन हुआ। तो ये जो ब्लैक होल अभी बाबू साहब ने फरमाया, वो ब्लैक होल तब बनते हैं जब हम किसी शेप पे अमल नहीं करते और कोई हमें पूछने वाला नहीं होता, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूशंस वीक हैं और हमारे इंडिविजुअल ज़्यादा पावरफुल हैं। और वो इसीलिए पावरफुल है कि आपके पास सिर्फ 4 सूबे हैं। अगर सर अभी मैं जिक्र करूँ इंडिया में, मैं ये सारे जब डाटा देख रहा था तो इंडिया में हर प्रोविंस की लेवल पे GDP मेजर होती है और वहाँ फिर डिस्कशंस ये होती हैं कि तेलंगाना की GDP कितनी रह गई और महाराष्ट्र की कितनी रह गई, और जो जिसने नहीं तरक्की की उसने कोई तरक्की नहीं की। इसी से मेरा ख्याल है कि हम भी देखते हैं कि हमारे सूबों ने कैसे किया। तो हमारे यहाँ सूबे की बुनियाद पर GDP कैलकुलेट नहीं होती। आपके पास कोई टेबल ही नहीं है मेजर करने के लिए कि पंजाब ने कितनी तरक्की की और KP ने कितनी और बलूचिस्तान ने चाहिए। तो ये जब तक आप पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं लाएंगे, जब तक पहली बात, जब तक मिडिल क्लास में लीडरशिप नहीं आएगा, जब तक आम आदमी के पास सियासत में आगे आने का मौका नहीं आएगा, वैसे ये इस लॉट से अगर कुछ ठीक नहीं होगा। यही हमारा भी मकसद तो यही है, बट आई थिंक रास्ते पे थोड़ा सा वी प्रपोज अ डिफरेंट रूट, यू प्रपोजिंग अ डिफरेंट रूट फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव्स, मंजिल है कि मैं हैदर गिलानी साहब हमारे कॉकस के बड़े मुतहर्रिक रुकन हैं और जो रेजोल्यूशन है पंजाब असेंबली के उसके मूवर भी हैं। गिलानी साहब हैज़ अ क्वेश्चन, इफ्तिखार छच्चर साहब हैज़ अ क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू गिव प्रायोरिटी टू माय कॉकस मेंबर्स फर्स्ट, जो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन फॉर लेजिस्लेटर्स टू एंगेज विद। सो गिलानी साहब। थैंक यू बेटा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आपने बड़ी वर्किंग की है, एडमायर भी करते हैं आपके काम को। आपने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, उसके बाद जो सूबों का बनाने का जो लाएअमल है, सूबा किस तरह बनना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पहले सूबाई असम्बली उसको उसकी रेजोल्यूशन पास करेगी, जो कि पंजाब असम्बली ने पास की है। उसके बाद अपर हाउस उसको 2/3 अक्सरियत से पास करेगा, जो कि 2010 में हम पास कर चुके हैं 2/3 अक्सरियत से। उसके बाद लोअर हाउस को पास करेगा 2/3 अक्सरियत से, और फिर दोबारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको पास करेगी 2/3 मेजॉरिटी से। तो ये तो एक अमल है
सूबाई की तश्कील का। आपने पाकिस्तान के मसाइल बयान किए, उसके लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन होना चाहिए। सवाल मेरा ये है, क्योंकि हम सारे पोलिटिकल लोग बैठे सबसे पहले और हम बिलीव करते हैं कि पोलिटिकल कंसेंसस के बगैर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें उनके साथ तो बैकफायर कर जाए। सो मेरा आपसे एक डायरेक्ट सवाल है कि क्या हम इतने सारे सूबों की बात करके एक जो साउथ पंजाब का सूबा है जिसके ऊपर काफ़ी कंसेंसस बन चुका है, रेजोल्यूशन पास है, 2 तिहाई फिरके से सेनेट से आईनी करारदाद पास है, क्या उसको तो कहीं हर्ट नहीं कर लेंगे? मैं गया हूँ जी साउथ पंजाब, आप तो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से है, बट मैं डीजी खान भी गया हूँ, मैं बहावलपुर भी गया हूँ। बहावलपुर तो मुल्तान के साथ सूबा नहीं बनना चाहता, आपके भी इधर में अगर तो खुद सूबा बनना चाहता। मुझे हैरत हुई ये देख के कि डीजी खान भी मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता, वो खुद सूबा बनना चाहता। तो जिसे आप साउथ पंजाब कह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी 3 कैंडिडेट हैं। डीजी खान भी सूबा बनना चाह रहा है, मुल्तान तो है ही है, और बहावलपुर तो किसी के साथ भी जाना नहीं चाहता। तो ये किसी को हर्ट करने के लिए देखें, जो मैं बात कर रहा हूँ मैं एक आम शहरी और मैं कंसेंसस बनाने ही की बात कर रहा हूँ। आप लोग लेजिस्लेटर्स हैं, अल्टीमेटली आपने कानून पास करना है। अगर 2/3 मेजॉरिटी है, जितनी भी है, ये मुश्किल काम है, बट अगर आप लोग चाहेंगे तो वो करें। और हम सिर्फ ये कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि हम एक पब्लिक अवेयरनेस ऐसी लेके आएंगे जो आपसे लोग मुतालबा करें कि आप इसको और ज़्यादा करें ताकि आप इससे भाग ना सकें, आपको ये करना पड़े। क्योंकि देखें, हर पार्टी जब आती है वो सूबे का नारा लगाती है इलेक्शन में। बेनज़ीर भुट्टो की जो आपकी 1988 का मैनिफेस्टो पीपल्स पार्टी का है, उसमें मोहतरमा ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स की बात की हुई। सही बात। तो विच इज़ लाइक अ प्रोविंस, अगर आप गवर्नर बना लेते हैं हर डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी सूबे की बात करती है, हज़ारा की बात भी करती है, कभी और भी करती है। PTI भी इमरान खान साहब की भी तकरीरें मैंने सुनी है भी मेरे पास के, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक आप हर डिवीजन को सूबा ना बने। तो ये आप लोगों के अंदर बातें हो रही हैं, आप लोगों में इसकी आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस ऑलरेडी है। हम इसको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं ताकि अगर आपको अच्छा लगे और आप कन्विंस हो जाए तो आप इसमें लेजिस्लेशन कर सकते हैं। थैंक यू। मियां इफ्तिखार हुसैन चच्चर साहब, ऑनरेबल MP फ्रॉम बाड़ा। थैंक यू वेरी मच। मेरे सब पास 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। नंबर 1, मैं तो खुद भी दायर हूँ इस बात का कि अगर इस मुल्क में बचना है और सर्वाइव करना है, बलूचिस्तान को 3 हिस्सों में, पंजाब को 3 हिस्सों में, KP के 2 और सिंध को 2, ये करना पड़ेगा। पर जिस तरह अभी आपने बताया कि मुल्तान के साथ बहावलपुर नहीं आना चाहता, वहाँ पे है, क्या हमारी नफरतों में मजीद इजाफा तो नहीं करती वो मौजूदा हालात? सर, ये बड़ी मजे की दुनिया में स्टडी हुई है। वो कहते हैं कि जितना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बड़ा होगा उसमें नफरतें बढ़ेगी। जैसे पंजाब है, साउथ पंजाब कहते हैं कि ये नॉर्थ में खा लें, आपका पंजाब बड़ा है, बलूचिस्तान कहते हैं, KP कहते हैं, सिंध कहते हैं ये हमें खा लें। तो इसमें ये बड़ी लंबी लिस्ट है स्टडीज़ की, मैं आपको भेज दूंगा। मैं यहाँ सबको आपको बोर नहीं इतना करना चाहता, बट ये प्रूवन फैक्ट है, लोगों ने ये किया है, बहुत सारे लोगों ने ये किया है। छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में ये शिकायतें नहीं होती, जितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है ये शिकायतें बढ़ती हैं, क्योंकि इक्वल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कहीं तो होती नहीं है जब आपको इतना बड़ा सेटअप होता है। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फेडरल का अपना एक मुकम्मल चैप्टर है, प्रोविंसेस का अपना एक चैप्टर है, उसी को ही सामने रख के एक लाइन जो दी तो बड़ी मुबहम है, हर बंदा उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेता है। वेरी वेल डन, लोकल गवर्नमेंट कॉकस ने उसको बड़ा ज़बरदस्त काम किया। 102 के नज़दीक रिस्पेक्टिव MPs ने कंसेंसस के साथ
पंजाब असेंबली में लेके आया और पंजाब असेंबली यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास 158 जिसका फेडरल का चैप्टर है, सूबे का चैप्टर है, सीनियर जो हमारे लोकल गवर्नमेंट, इस पे आप क्या है? मैं सर इसमें थोड़ा सा जल्दी इजाफा करना चाहूँगा कि जो आपका हक है उस खाते में नए सूबे तो बनना ही है, लेकिन क्या उसके अंदर जमानत है कि वो सूबे लोकल गवर्नमेंट्स बनाएंगे और उस कहीं ये ना हो कि हम दोबारा बताइए की तरफ चले। सर मेरे ख्याल में जितना मैंने इसको पढ़ा है और मैंने इस पर दुनिया में देखा है काम भी जिस तरह से हो रहे हैं, ये सिर्फ कानून में लिखने से तो आज तक आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं बनी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया, आपने हर जगह लिख दिया, आपने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया, लेकिन नहीं बने। जो चीफ मिनिस्टर ये सोचेगा कि उसने अपने अवाम तक सहूलत को पहुंचाना है जेन्युइनली, वो लोकल गवर्नमेंट लेके आएगा। अगर किसी एक सूबे ने लोकल गवर्नमेंट बना दी और चला के दिखा दी तो फिर ये रुक नहीं सकेगी किसी और से। तो आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए एक्चुअली कि जो बिलीव करे लोगों में। अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं, मैं भी सियासत भी कर चुका हूँ, हमें अपने हलके में भी डिवीजन नहीं चाहिए। अभी तो हम ये बातें सब कर रहे हैं, तो जब आप एमपी होते हैं या एमएनए होते हैं तो आप अपने हलके में फर्दर डिवीजन्स नहीं चाहते कि ये काउंसलर इलेक्ट होकर आ जाए, रोज़ तंग करेंगे, मेरा ग्रुप टूट जाएगा, आधे किसी और ग्रुप के जीत जाएंगे, मैं जिसको टिकट नहीं दूंगा वो मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो ये सिर्फ हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं करते हैं, ये हर मेंबर भी अपनी अपनी जगह पे सोचे कि ये रवैया हमारा है या नहीं है। तो ये रवैया बदलेगा, और ये रवैया बदलेगा जब आप ऐसे चीफ मिनिस्टर्स लाएंगे जो ये सोच सकें कि उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे, आज तक हमारी कौम ने, हमने आज तक परफॉर्मेंस पे किसी को वोट नहीं दिया। हम जज्बात पे, नारों पे, इन पे वोट देते हैं, परफॉर्मेंस पे वोट नहीं देते। सर आपके साथ मुल्क है, उसने परफॉर्मेंस पे वोट देना शुरू किया। एक आम आदमी पार्टी बनती है, पहले दिल्ली में जीत जाती है, फिर पंजाब में जीत जाती है। एक चाय वाला उठता है, वो पहले एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बन जाता है, उसके बाद वो मरकज़ में पहुंच जाता है। एक आम आदमी, और दुनिया में हम सब यहाँ पे बैठे हैं, अब दुनिया में आप स्टडी कर लें, सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर, कुछ एक्सेप्शन 2-4 छोड़ के, आर फ्रॉम मिडिल क्लास। जैसे सर अमीर आदमी का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, फौज में भी नहीं जाता। ये सियासत भी ऐसी ही है, इसमें मेहनत है, और आप जब तक मिडिल क्लास को मौका नहीं देंगे आगे निकलने का, तब तक ये सियासत आपकी साफ नहीं होगी। आखिरी सवाल है, इसके बाद we will close this and proceed towards the final address, क्योंकि हम काफी टाइम से बहुत ज़्यादा आगे कोशिश कर रहे हैं। आपने पूरी एक ब्रीफिंग दी अपने तकरीर में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंस बनाने का प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कि इस हालात में कभी भी कुछ हुआ हो। एक तो प्रोसेस बहुत बड़ा लंबा है, रेजोल्यूशन होने हैं, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आना है,
سر دو باتیں آپ نے فرمائی نا. ایک تو آپ نے فرمایا کہ بڑا مشکل ہے اس سیٹ اپ کے اندر صوبے بننا. میری گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جو فگر پڑھے, ہنگر انڈیکس میں ہم دنیا میں 190 نمبر پہ ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے بھوکے ہیں. 44% بچے ہمارے اسٹنٹنگ گروتھ پہ ہیں. سر ہمیں ہمارے مذہب نے یہ بتایا کہ اگر ہمسائے میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ سے سوال ہوگا, اللہ آپ سے پوچھے گا. آدھے بچے جب ہمارے کھانا نہیں کھا رہے میرے سے بھی پوچھے گا, آپ لوگوں سے ضرور پوچھے گا. میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے, میں آپ کی توجہ دلا سکتا ہوں. میں ایک رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں وہاں پہ یہ جواب دے سکتا ہوں کہ میں نے کوشش کی تھی. سر آپ نے بھی سب نے جانا ہے, سوچ کے جائیے گا. کچھ نہیں میں کہہ رہا ہوں, سوچ کے جائیے گا. اگر آپ اقتدار میں ہیں اور آپ کے آدھے بچے اسٹنٹنگ گروتھ پہ ہیں, سوچ کے جائیے گا. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا اور چاہتا. آپ سوچ کے جائیے, ہر کوئی سوچ کے جائے. بشاک آپ ہنس لیں یہاں پہ, لیکن شاید مشکل ہوگا, مشکل ہوگا. Thank you very much, Mia Saab, for such an